भाईर जत्न नौनु सी कौन मो पाखे रोचे ए भाई तू ठीक समय खियापिया करूछु न तमें गला दिन ठार सान बाबू खाଇବା पिवा सब छाड़ी देइचंती खाली सेतिकी न दीदी मु जतेबेले भल रोसई करि कहउचंती सेतु नै बोली खाइबो जमा रुचि नेलो सोना ए दीदी जानिचो आज सकाळ सकाळ बाबू मते चिल्लाई कहले एई गोटे थाली को खाइबे पड़िछु आउ गोटे थाली पडुनु मो सेतु बोरा खाइबो चरणी बुझले से तो कथा मोर भारी मने पड़ेलो कहीं ना आगु तू मत आउ देखी पारिबुनी ना ऐसे तोर कौन हेची एमिति काई कहू तू जे सत कहछि लो भाई मते जेमिति लागुछि मु बचेबिनी मु मरे जेबी दीदी तमरो कोन हेची तमे एमिति कोन कथा बर्ता करछो जे कौन है से तोर एमिति काई कहू तू जे ए दीदी से अमंगल कथा जमा तुंडे धरनी बाबू सिना एबे तम ऊपर रागी छथि देखिबो दीदी से निश्चय दिन न दिन तुमको फेरी आसीबे निश्चय दिन न दिन तुमको बुझिबे खोजिबे कोठी खोजिबे ए घरे नुहे कि का घरे नुहे मसड़ी छुईरे खोजिबे मोल्ला परे खोजिबे से तू कौन है तोर एमिति काई कहू कहलु कोह महाकालर गरल आखि मो परे पड़ी जाइछि के जाने जो डाल धरुछि से डाल भांगी पड़ुछि रंगीन फूल सबुज पत्र मानक भितर उड़ी उड़ी बुलुता पक्षीटार भाग्य काल बैशाखीटा थुंटा बर गछ को अतिथि सजाई देछि मु खाली आकाश को चाहे असरे वर्षा को अपेक्षा करी बंचती भावे असरे वर्षा बदल दलकाए निया बरसी गला जड़े गला लो भाई से गछ को भरोसा करी बंची पक्षीटा देहरे भी निया लगे गला बचाई दियो मु आशा भरोसा करी मो थुंटा बर गछटा को बचाई दियो से तोर कौन है जी कहनु काई की दीदी तुमर कोन हेची दीदी तुम कौन है मो स्वामी संपद एबे जीवन मरण सह लड़ाई करुचंती डाक्तर कहते भल करने बहुत गुड़े टंका दरकार 5 लाख टंका दरकार मो स्वामी मरे तू जमा भी व्यस्त हो ना 5 लाख टंका तो हेलो तोर बा गोटे ड्रेस दाम 50,000 टंका अधिक ए देखनु 200 टंका साड़ी पिंदी बाबू पर तुम जन्मदिन रे भिकारी मान को लक्ष लक्ष टका दान कर दियंती भिकारुणी सचे केते आशा भरोसा नहीं तुम मन को भिक मागिबा को आसे हे बाबू घर लोक माने काडी पते भिक मागु मने मते टंका दियो ए मते साहाय्य करो ए मो डाले को टिके ढाकी दियो बाबू नाहंती अमेरिका जाइचंती फेरु फेरु 3 मास की 4 मास लागिबो ताले मु कोन टंका पाई परिबिनी से तू जबारु व्यस्त हो
ହନା ଦାଦାଙ୍କ ଗଟରାଜରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଆଣିଦେବି ଏ ସାଧୁ ଆସିଲୁ ଯିବେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ପରା ବାବୁ ଚାବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନେଇଗଲେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଦି କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯିବେ ନା କଣ ଏ ସାଧୁ ତୁ ପରା ଶୁଣିଛୁ ବାବୁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସୁନା ଗଣା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଏ ସାଧୁ ତୁ ଯା ଆରେ ଯାଉନୁ ଇରେ ସେ ସବୁ କଣ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ସିତୁ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ବାବୁ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ସବୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି କୁହ ତମେ ମାନେ ମୁଁ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ସିତୁ ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ନା କିଛି କରୁଛି ଏ ସାଧୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ନା ଦାଦାକୁ ଫୋନ କର ଦାଦା ସିତୁ କଥା ଜାଣିଲେ କିଛି ଗୋଟା କରିବେ ହଁ 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 ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଦାଦା 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 एक्सक्यूज मी कौन है ଦାଦା ସିତୁ मरीगला ସେଇଟା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ଶୀତ ତମ ଗେଲି ଝିଅ ଶୀତ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତମେ କମ୍ପାନୀ 1000 ଷ୍ଟାଫକୁ ବୋନସ୍ ଦଉଥିଲ ଯାହାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ ତମେ ଘରଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କରି ଦଉଥିଲ ଡାର୍ଲିଂ ଆଜି ସେଇ ଯୋଉଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛି ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଡାର୍ଲିଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ଶୁଣ ସିତୁ ଡାର୍ଲିଂ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଦାଦା ମୋତେ ଫୋନ କାଟିଦେଲା ଲୋ ସିତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନାଇଁ ଲୋ ସିତୁ ଏଠି ନା ଲୋକେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ କେଦାର ଗୌରୀ କାହାଣୀକି ମନେ ପକାଇ ଆହା ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଅନ୍ତା ଗୌରୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋ ଏସବୁ ମଣିଷର ଦୋଷ ଲୋ ସିତୁ ଏସବୁ ମଣିଷର ଦୋଷ ନାଇଁ ଲୋ ଭାଇ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ସବୁ ମୋ କପାଳର ଦୋଷ এই দেখুন ଏ ନିଜର ଲୋକଟା କେମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଏ ସିତୁ ଆଲୋ ସେମାନେ ମୁହଁ ବୁଲାନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଅଛି ତୋ ଭାଇ ଅଛି ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ ଭାଇ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ସୁନା ତାଠାରୁ ବି ବହୁତ କ'ଣ ହୀରା ତାଠାରୁ ବି ବଡ଼ କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି କ'ଣ ଅଛି ये तो आम घर पूजा पाउथिबा जगन्नाथ ହଁ ସିତୁ ଏ ନା ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ତୁ ନା ଆକୁ ନେଇ ଯା ସମ୍ପତ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ ଦେଖିବୁ ସେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଲୋ ସିତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଯାଉଛି ଲୋ ଭାଇ ଯାଉଛି ମୁଁ